Girls, Mr. Boss, Platoon Commander Majanti Sagarika Depurma. Arif Hussain. मंच के सामने से गुजरी है प्लाटून नंबर 9 डॉन बॉस्को गर्ल्स विश्रामगंज सागरिका देवबर्मा। सलामी मंच के सामने से गुजर रही है नंबर 10 प्लाटून बॉय स्काउट पाथालियाघाट एचएस स्कूल, जिसकी कमाल संभाल रहे प्लाटून कमांडर गोपाल देवना। तरीके से कदम मिलाते हुए আমরা একই সূত্রে বাঁধি আছি সহস্র। যতীন্দ্র দেববর্মা। হাই রে হাই সেলের মঞ্চের भाई भाई सेलर मॉन्स्टर बिस्कट के तरफ के बड़ी यात्री बक्सा थांगोय तो डिस्ट्रिक्ट आना है सब इंस्पेक्टर किशोर वैद्य बलाइना तथा डिविजन के पेरेंट नोट लोगी तो मो यात्री बक्सा के बिस्कट आवे तो मो प्रधान अतिथि तथा राज्य माननीय मंत्री श्री अनिमेश देवबर्मा महोदय के सब इंस्पेक्टर किशोर वैद्य नीति तुलना पाएंगे। अभी सलामी मंच पर नंबर 3 प्लाटून मंच से सामने से गुजरेगा। नंबर 3 प्लाटून में है डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस सिपाही दल। शुरू हो गई से मार्च पास्ट अपना देखते पाচ্ছেন दास सेलर मॉन्स्टर बिस्कट के हाई थांगी तो एनएसएस बॉयज विश्राम गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल प्लाटून कमांडर দেশের পক্ষে সুনিশ্চিত করাই হোক স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার। স্বাধীনতার 7 দশক পরেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের अभी सलामी मंच के सामने से गुजरेगा प्लाटून नंबर 7 संजीव Pajaran ini Naloyakra ini Alayda Malcolm Beckley ini सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। रवींद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, देशबंधु चित्तरंजन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष, मातंगिनी দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বহুত উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগে ত্রিপুরা সরকার আমরা পিছিয়ে নেই। দুর্নীতি দমন করতে সমস্তখানে রাজ্যের প্রশাসন সমস্ত যারা আধিকারিকরা আছেন তাদের নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। বিশেষ কিছু বলবো না। আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সেই চ্যালেঞ্জগুলিকে আমরা যেন মোকাবেলা করতে পারি। আজকের এই দিনে আমাদের বিশ্ব প্রতিজ্ঞা করা উচিত আমাদের যে আমাদের এই দেশটাকে অখণ্ড রাখা,
শান্তিপূর্ণ রাখা, গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, সঠিকভাবে গণতন্ত্রের এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে পারি। এবারে তৃতীয় পুরস্কার গ্রহণ করবেন এবারে Tabo, puila ono. Resabang bisik tike sung. এবারে তৃতীয় পুরস্কার গ্রহণ করবেন